سأتكلم اليوم عن موضوع عظيم، عن موضوع يغفله كثير من الناس. Je vais vous parler aujourd'hui en résumé d'un sujet très important, d'un sujet dont beaucoup de personnes sont insouciants, un sujet qui a été oublié et négligé par la majorité des gens. يا عبد الله، سأتكلم اليوم عن الاستغفار وما أدراك ما الاستغفار. Je vais vous parler de l'istighfar et que ce qui te fera comprendre ce que l'istighfar. L'istighfar est le fait de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. وقد ورد كلمة الاستغفار في القرآن الكريم ومشتقاتها مغفرة، غفر، غفور، غفار وما إلى ذلك في القرآن الكريم 234 مرة. Le mot al-istighfar et ses dérivés comme maghfira, ghafara, ghafourun, ghafarun, etc. sont mentionnés dans le Coran al-Karim 234 fois. Voici quelques exemples. قال الله سبحانه وتعالى وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, alors que je vous appelle au tout-puissant, au grand pardonneur. Allah subhanahu wa ta'ala a dit aussi, نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. Informe, ô toi Muhammad, mes serviteurs, que c'est moi le pardonneur, le très miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala a dit aussi, وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Et ils ont dit, nous avons entendu et obéi, Seigneur, nous implorons ton pardon, c'est à toi que sera le retour. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans un autre verset, بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. En raison de quoi mon Seigneur m'a pardonné et mis au nombre des honorés. أتعرفون لماذا أكثر الله تعالى في ذكر الاستغفار في القرآن? Savez-vous pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a-t-il autant de fois mentionné l'istighfar dans le Coran al-Karim? ليبين لنا عظيم أهميته ورفعة مكانته وكثرة فضائله. C'est justement pour nous montrer son immense importance, sa haute valeur et la grandeur de ses mérites. يا عبد الله، الاستغفار ليس كلمة تقال باللسان فقط. الاستغفار ليس كلمة تقال باللسان فقط، بل هو عبادة عظيمة تجمع بين الإقرار بالذنب والاعتراف بالتقصير والرجاء في عفو الله الغفور الرحيم. L'istighfar n'est pas seulement un mot prononcé par la langue, mais un acte d'adoration immense qui réunit la reconnaissance du péché, l'aveu de la faiblesse et l'espoir du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, le pardonneur, le très miséricordieux. الاستغفار الحق هو الاستغفار الذي يخرج من قلب مكسر خاشع يعترف بذنبه ويرجو رحمة ربه. Le véritable istighfar est celui qui sort d'un cœur brisé et soumis, qui reconnaît sa faute et espère la miséricorde de son Seigneur. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق يستغفر ربه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. فماذا عنا نحن المقصرين المذنبين؟ ألسنا أحوج إلى الاستغفار في كل وقت وحين؟ Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des créatures, demandait pardon à Allah chaque jour plus de 70 fois. Dans une autre version, plus de 100 fois.
Et nous alors, nous qui sommes pécheurs et négligents, ne sommes-nous pas encore plus dans le besoin de recourir à l'istighfar à tout moment et à chaque instant? عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة رواه البخاري وفي رواية لمسلم وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. D'après Abu Hurairah radiyallahu anhu, il a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: par Allah, je demande pardon à Allah et je me repens à lui plus de 70 fois par jour. Et dans une autre version rapportée par Muslim, car moi-même je demande pardon à Allah 100 fois par jour. عباد الله الاستغفار سبب لمغفرة الذنوب. الاستغفار سبب لرفع الدرجات. الاستغفار سبب لجلب الأرزاق. الاستغفار سبب لتفريج الكربات. الاستغفار سبب لتفريج الكربات. الاستغفار سبب لصلاح الذرية. الاستغفار سبب لنزول المطر أو سبب لنزول الغيث والبركة. الاستغفار سبب لطمأنينة القلب. الاستغفار سبب لطمأنينة القلب. الاستغفار سبب لانشراح الصدر وقبول الدعاء ودخول الجنة والنجاة من النار. الاستغفار وما أدراك ما الاستغفار. عباد الله الاستغفار est une cause pour qu'Allah pardonne tes péchés. Al-istighfar est une cause pour qu'Allah t'élève auprès de lui. Al-istighfar est une cause pour qu'Allah te donne la bénédiction dans ta subsistance ou ta nourriture. Al-istighfar est une cause pour qu'Allah donne un soulagement dans tes épreuves. Al-istighfar est une cause pour qu'Allah donne un soulagement dans tes épreuves. Al-istighfar est une cause qu'Allah donne la bénédiction pour ta descendance. Al-istighfar est une cause pour qu'Allah fait descendre la pluie et des bienfaits. Al-istighfar est une cause pour qu'Allah donne la sérénité dans ton cœur. Al-istighfar est une cause pour qu'Allah donne l'apaisement de l'âme. Al-istighfar est une cause pour qu'Allah exauce tes invocations. Al-istighfar est une cause pour qu'Allah te fait rentrer au paradis. Al-istighfar est une cause pour qu'Allah te donne la protection contre le feu. ربما يقول قائل نعم ولكن يا شيخ ما الأدلة على كل ما ذكرت صح؟ ما الأدلة على كل ما ذكرنا؟ فاسمع جيدا يا عبد الله ما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه. Peut-être quelqu'un dira: oui mais ya cheikh, quelles sont les preuves de tout ce que tu viens de citer? Écoute alors ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son livre. قال الله سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: j'ai donc dit, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est le grand pardonneur, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants et vous donne des jardins et vous donne des rivières. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans la sourate Hud dans le verset 3: وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى
ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. Demandez pardon à votre Seigneur. Ensuite, revenez à lui. Il vous accordera une belle jouissance jusqu'à un terme fixé. Et il accordera à chaque méritant l'honneur qu'il mérite. Mais si vous tournez le dos, je crains alors pour vous le châtiment d'un grand jour. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la même sourate un peu plus loin, dans le verset 52, وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. Ô mon peuple, implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à lui pour qu'il vous envoie sur vous du ciel des pluies abondantes et qu'il ajoute force à votre force et ne vous détournez pas de lui en devenant coupable. فبعد كل هذه الآيات العظيمة هل يبقى لنا عذر أن نهمل الاستغفار؟ Après tous ces versets sublimes, avons-nous encore une excuse pour délaisser al-istighfar? عباد الله, al-istighfar باب مفتوح لا يغلق وكنز عظيم لا يفنى فلنكثر منه في الليل والنهار في السر والعلن حتى ننال رضا الله ورحمته. Al-istighfar est une porte toujours ouverte, un trésor inépuisable. Multiplions-le le jour et la nuit, en secret et en public, jusqu'à obtenir l'agrément et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. جاء رجل إلى حسن البصري فقال انقطع المطر فماذا نصنع؟ فقال له أكثر من الاستغفار. وجاء رجل آخر يشكو الفقر فقال له أكثر من الاستغفار. وجاء رجل آخر يريد الذرية فقال له أكثر من الاستغفار. فقال الجالسون له عجبا لك يا أبا سعيد، عجبا لك يا أبا سعيد، جاءك هذا يطلب كذا فقلت أكثر من الاستغفار، وجاءك هذا يطلب منك كذا فقلت له أكثر من الاستغفار، وجاء ذاك يطلب كذا فقلت له أكثر من الاستغفار. فقال الحسن البصري، ماذا قال الحسن البصري؟ قال هذا هو العلاج، هذا هو العلاج. أما قال الله سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Un homme est venu voir Al-Hassan al-Basri et lui a dit: Ya Hassan al-Basri, la pluie a cessé, que devons-nous faire? Alors Al-Hassan al-Basri a répondu: multiplie al-istighfar. Un autre homme est venu se plaindre de sa pauvreté. Alors Al-Hassan al-Basri lui a dit: multiplie al-istighfar. Et encore un autre est venu lui demander une descendance. Alors Al-Hassan al-Basri lui a répondu encore une fois: Akthir min al-istighfar. Alors ceux qui étaient assis autour de lui, ils lui ont dit: Ajaban, étonnant, ya Aba Sa'id. Aba Sa'id, ou Abu Sa'id, est la kunya de Al-Hassan al-Basri. Étonnant, ya Aba Sa'id. Le premier est venu te demander telle chose et tu lui as dit: multiplie al-istighfar. Le deuxième est venu te demander aussi une autre chose et tu lui as encore dit: multiplie al-istighfar. Et encore le troisième est venu et t'a fait une demande et tu lui as dit encore une fois: multiplie al-istighfar. Alors Al-Hassan al-Basri a répondu en disant: c'est cela le remède. Hada huwa al-ilaj. C'est cela le remède. Allah n'a-t-il pas dit: j'ai donc dit, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est le grand pardonneur,
pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants et vous donne des jardins et vous donne des rivières. قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, alors par la louange célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon. Car c'est lui le grand accueillant au repentir. Regardez comment Allah a ordonné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il lui a donné la victoire, de demander le pardon. Donc, le pardon est une adoration qu'on doit réaliser à tout moment et à tout instant et pour toute situation. Al-istighfar est une adoration que nous devons comprendre, appliquer et rappeler. Al-istighfar est une adoration que nous devons appliquer avec la langue, le cœur et les membres. Al-istighfar est une façon de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne sera jamais perdant celui qui vivra avec la notion de istighfar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim. ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق تقاته وأكثروا من الاستغفار. Craignez Allah comme il doit être craint et multipliez le pardon et multipliez الاستغفار. واعلموا أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ما تركونا هملا بلا أدعية جامعة، بل علمنا النبي صلى الله عليه وسلم خير الأدعية وأعظمها، ومن ذلك ما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار. Et sachez qu'Allah et son messager ne nous ont pas laissés sans invocation, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous a enseigné les plus belles et les plus complètes des invocations, dont celle qui a appelé le maître des invocations, le pardon. عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. احفظ: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
D'après Shaddad ibn Aws radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est de meilleure formule pour invoquer le pardon d'Allah que de dire: Seigneur, tu es mon maître, il n'y a d'autre que Dieu que toi, tu m'as créé et je suis ton serviteur, fidèle à ton pacte et à ta promesse autant que je le peux. Auprès de toi, je me refuge de tout mal que j'ai fait. Je reconnais tes bienfaits, pour moi comme je reconnais mes propres méfaits. Pardonne-moi, car nul autre que toi ne saurait pardonner mes péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ajouta: quiconque prononce cette formule le matin en y croyant fermement et meurt avant la nuit sera admis au paradis. Et quiconque la prononce le soir en y croyant fermement et meurt avant le lever du jour sera admis au paradis. Et pour finir, écoute ce récit rapporté par Abi Hurairah radiyallahu anhu قال: كان فيكم أمانان مضت إحداهما وبقيت الأخرى. D'après Abu Hurairah radiyallahu anhu, il a dit: il avait parmi vous deux protections. Il y avait parmi vous deux protections. L'une a disparu et l'autre, il reste encore toujours auprès de nous. الأول قد ذهب بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأما الثاني فما زال متوفر لنا. La première protection a pris fin avec la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le deuxième est resté toujours avec nous. Subhanallah. أتدري ما هو الثاني؟ اسمع إلى هذه الآية. Sais-tu quelle est la deuxième protection? Écoute ce verset. قال الله عز وجل. طبعا أبو هريرة continue. قال الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. Première protection. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. La deuxième protection. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Allah n'allait pas les châtier alors que tu étais au milieu d'eux. Et Allah n'allait pas les châtier alors qu'ils demandent le pardon. Allah n'allait pas les châtier alors qu'ils demandent le pardon. Alors, comme vous le voyez, Allah a cité dans ce verset deux protections. La première est la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam entre les croyants, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, dont la première protection a disparu. Il ne nous reste que la deuxième protection, qui est al-istighfar. Attachez-vous donc à cette protection. Attachons-nous tous ensemble pour mériter justement le pardon et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi anta rajai, wa fika ahsantu dhanni. Ya Rabbi faghfir dhunubi, wa afini wa'fu anni. Al-'afwu minka ilahi, والذنب قد جاء مني والظن فيك جميل بحقك ظني. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم أحينا مسلمين
وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.